Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer la recette des crêpes turques. Ce sont des crêpes salées très populaires en Turquie. On peut les préparer de différentes manières en variant la garniture. Aujourd'hui, ça va être au poulet. اليوم حنحضر لكم لي كريب تركية. هي أكلة شعبية معروفة بزاف في تركيا. نقدروا نحضروها بعدة طرق. مام الحشوة عندهم بزاف الحشوات على حساب المناطق عندهم. أنا اليوم حنديرها لكم بالدجاج إن شاء الله بربي. Pour préparer la pâte, il nous faut باش نحضروا العجينة اللي قلنا de la farine الفارينة, un verre de lait tiède كاس حليب دافي, un demi-verre d'eau tiède نص كاس ما دافي, un quart de verre d'huile ربع كاس زيت, un pot de yaourt nature pot تاع ياغورت طبيعي, du sel الملح, une cuillère à soupe de sucre مغرفة كبيرة سكر, une cuillère à soupe de levure boulangère مغرفة كبيرة خميرة الخبز. Allons-y pour la préparation de notre pâte. يلا نروح نوجدوا العجينة تاعنا. On commence par mettre le verre de lait. نبداو نديرو كاس حليب, l'eau, الماء, le sucre, السكر, la levure boulangère, خميرة الخبز. On mélange, نخلطو. Je laisse activer la levure de boulanger 2-3 minutes et je reviens vers vous. نخلي الخميرة تاعنا تتفاعل 2-3 دقايق ونعاود نولي لكم. Je rajoute l'huile, نزيد الزيت, le yaourt nature, الياغورت طبيعي. On mélange, نخلطو. Et là, je commence par rajouter la farine. ودوكا نزيد الفارينة. Je mets un peu. ندير شوية. Je rajoute le sel, نزيد الملح. Je mélange, نخلط. Et là, je commence par rajouter la farine doucement. ودوكا نزيد الفارينة غير بالعقل. Tout d'abord, je mélange avec un fouet, après avec la main. مع الأول نخلط بالفوي من بعد نخلط بيدي. Je rajoute la farine jusqu'à obtention d'une pâte bien tendre. ودوكا نقعد نزيد في الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية. On n'a pas besoin de pétrir la pâte. العجينة ما تسحقش نعجنوها. Je prends un petit peu d'huile, environ 2 cuillères à soupe, et je mets par-dessus. ندير 2 مغارف زيت à peu près ونديرها كامل فوق. Je filme et je laisse reposer. نغلق عليها ونخليها تريح. Maintenant, on va à la préparation de notre farce. ودوكا نروح نوجدو الحشوة تاعنا. Dans une poêle, j'ai mis un oignon émincé. في مقلاة درت حبة بصل مقطعة, du poivron coupé en petits morceaux, حبة طرشي مقطعة المرصوات صغار, 2 jolies carottes râpées pour faciliter la cuisson, 2 حبات زرودية مرابيين باش يطيبوا بالخف, et du blanc de poulet que j'ai haché, وصدر الدجاج اللي كنت رحيته. Je mets l'huile, ندير الزيت, le sel الملح, du poivre noir الفلفل الكحل. Je mélange le tout, نخلط كلش. Je rajoute de la cannelle, نزيد القرفة, un petit peu de gingembre, شوية زنجبيل, un petit peu de paprika doux, شوية عكري, de la pulpe de la tomate, اللب تاع الطوماطيش. On mélange un peu, نخلطو شوية. Je rajoute 2 gousses d'ail, نزيد 2 سنات تاع الثوم. Je rajoute un demi-petit verre d'eau, نزيد نص فنجان تاع ما. Je couvre et je laisse cuire. نغلق عليه ونخليها تطيب. Notre farce est prête, elle ne contient plus de sauce. J'éteins le feu. الحشوة تاعي راهي واجدة, نقصت لها كامل لا صوص, نطفي النار. Je rajoute un œuf et je mélange bien. نزيد حبة بيض ونخلط مليح. C'est le secret pour avoir toujours une farce bien moelleuse. هذا هو السر باش دايما نتحصلوا على حشوة دايما طرية. Je la laisse refroidir et je reviens vers vous. نخليها تبرد ونعاود نولي لكم. Pour garnir nos crêpes, il nous faut باش نحشيو الكريب تاعنا اللي قلنا la farce الحشوة,
et le fromage ou le fromage. Ici, j'ai pris du comté coupé en petits dés. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. هنا استعملت جبن الكونتي مقطع المكعبات صغار. نتوما تقدروا تستعملوا أي نوع من الفرماج عندكم. Notre pâte a bien gonflé. العجينة تاعنا راهي مليح انتفخت. Je mets un petit peu de farine. ندير شوية فارينة et je la dégage. ونحي لها الهواء. Je farine le plan de travail. ندير الفرينة فوق طاولة العمل. Je dépose ma jolie pâte. نحط العجينة شويبات تاعنا. Ensuite, je vais essayer de la diviser. ودوكا راح نقسمها. Ça m'a fait 8 pièces. قطعت لي 8 بياسات. Je façonne mes boules. نسقم العجينات تاوعي. Ensuite, je les dépose dans une assiette farinée. ودوكا نحطهم في تبسي بالفرينة. Je couvre avec un torchon propre. نغطي بطرشونة نقية. Et j'allume ma poêle. ودوكا نشعل المقلة. Je farine mon plan de travail. نحط الفرينة فوق طاولة العمل. Je prends une pâte. نجيب عجينة. Je l'étale bien avec un rouleau à pâtisserie. نحلها مليح بالحلال. Il faut qu'elle soit bien fine et non épaisse. Je farine si on a besoin. ندير الفرينة إلا سحقينا. Et on étale très bien. Il faut qu'elle soit vraiment fine. ودوكا نحلوها مليح. لازم vraiment تكون رقيقة. Je mets un petit peu de farce. ندير شوية من الحشوة. Je rajoute le fromage. نزيد الفرماج. Je replie les côtés. نطوي الأطراف. Ensuite, je replie vers la farce. ودوكا ندورها على الحشوة. Je prépare la deuxième crêpe. ودوكا نوجد الكريب الزوجة. Et on passe à la cuisson. بعد نروحو نطيبوهم. Les dépose sur notre poêle. نحطوهم فوق المقلة. Il ne faut pas préparer les crêpes en avance, sinon ils vont trop gonfler. ما يليقش تحضروا les crêpes تاعكم من قبل sinon راح ينتفخوا لكم بالخف. Je les retourne de temps en temps. نقلبهم مرة على مرة. N'oubliez pas de cuire les côtés. ما تنساوش طيبوا الطرف. Ici j'ai utilisé 2 poêles pour gagner du temps. هنا استعملت 2 مقلات باش نربح الوقت. Notre recette est terminée. J'espère que vous allez l'essayer. Ça vaut vraiment le coup. C'est léger, ça se mange facilement et ça plaît à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. الوصفة تاعنا تخلص هنايا. ان شاء الله تجربوها. جات بزاف خفيفة توالم الايام الصيفية. تعجب كامل الناس الكبير والصغير. ما تنساوش تشتركوا في القناة. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر وما عليا غير نقولكم السلام.